Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Nisri Nadianti. I am from Interpreting Course Class B. In this very occasion, I would like to show you the video of me interpreting a TED Talk video. This video was made to fulfill the final assessment of Interpreting Course. So here we go. I brought these books with me because they were written by my grandfather's favorite authors. My grandfather was a rabbi, and he was a widower who lived alone in a small apartment in Brooklyn. That was my favorite place in the world when I was growing up, partly because it was filled with his very gentle, very courtly presence, and partly because it was filled with books. Aku membawa buku-buku ini bersamaku karena mereka ditulis oleh penulis-penulis kesukaan atau favorit kakekku. Kakekku adalah seorang pendeta dan ia juga seorang duda yang tinggal sendirian di apartemen kecil di Brooklyn, yang merupakan tempat favoritku di dunia di mana aku tumbuh besar. Sebagian alasannya ialah karena tempat itu dipenuhi oleh keberadaan lemah lembut dan sopan santun dari kakekku, dan sebagian lagi karena mereka dipenuhi oleh buku-buku. I mean, literally, every table, every chair in this apartment had yielded its original function to now serve as a surface for swaying stacks of books. Just like the rest of my family, my grandfather's favorite thing to do in the world was to read. Maksudnya, benar-benar setiap meja, setiap kursi yang ada di apartemen tersebut telah berubah fungsi aslinya menjadi permukaan tumpukan-tumpukan buku beliau. Seperti halnya keluargaku yang lain, hal favorit untuk dilakukan kakekku di seluruh dunia ini ialah membaca. But he also loved his congregation, and you could feel this love in the sermons that he gave every week for the 62 years that he was a rabbi. He would take the fruits of each week's reading, and he would weave these intricate tapestries of ancient and humanist thought, and people would come from all over to hear him speak. Namun, ia juga mencintai jamaahnya, dan kalian dapat merasakan cinta ini dari ceramah-ceramah yang beliau berikan tiap minggunya. Selama 62 tahun beliau menjadi seorang pendeta. Beliau akan mengambil intisari dari bacaan-bacaan beliau, kemudian beliau memintal pemikiran-pemikiran kuno dan humanis dari banyaknya bacaan beliau tersebut. Dan orang-orang akan datang untuk mendengarkan ceramah beliau. But here's the thing about my grandfather. Underneath this ceremonial role, he was really modest and really introverted, so much so that when he delivered these sermons, he had trouble making eye contact with the very same congregation that he had been speaking to for 62 years. And even away from the podium, when you called him to say hello, he would often end the conversation prematurely for fear that he was taking up too much of your time. Tapi ada sesuatu tentang kakekku di balik peran resmi ini. Ia benar-benar sederhana. Ia benar-benar seorang introvert. Sangat introvert bahkan ketika ia menyampaikan ceramahnya, ia kesulitan membuat kontak mata dengan jamaah yang sama. Yang selama ini ia ajak bicara selama 62 tahun. Dan bahkan jauh dari podium pun, saat kau memanggilnya untuk mengatakan halo, ia akan sering menghentikan pembicaraan sebelum waktunya. Karena ia merasa takut, ia mengambil terlalu banyak waktumu. But when he died at the age of 94, the police had to close down the streets of his neighborhood to accommodate the crowd of people who came out to mourn him. And so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way. Namun ketika ia meninggal pada usianya saat 94 tahun, polisi harus menutup jalan-jalan yang ada di sekitar rumahnya untuk mengakomodasi kerumunan orang-orang yang datang untuk berkabung untuknya. Jadi hari ini aku mencoba untuk belajar dari contoh kakekku dengan caraku sendiri. So I just published a book about introversion, and it took me about 7 years to write. And for me, that 7 years was like total bliss, because I was reading, I was writing, I was thinking, I was researching. It was my version of my grandfather's hours a day alone in his library. Jadi aku baru saja menerbitkan sebuah buku tentang sikap introvert.
Dan aku membutuhkan waktu 7 tahun untuk menulisnya. Dan bagiku, 7 tahun tersebut benar-benar suatu kebahagiaan. Karena aku membaca, aku menulis, aku berpikir, dan aku meneliti. Dan itu adalah versiku dari jam-jam yang dihabiskan oleh kakekku dalam harinya sendirian di dalam perpustakaannya. But now, all of a sudden, my job is very different. And my job is to be out here talking about it, talking about introversion. And that's a lot harder for me because, as honored as I am to be here with all of you right now, this is not my natural milieu. Namun sekarang tiba-tiba saja tugasku sangat berbeda. Dan tugasku ialah berada di luar sini, berbicara tentang hal tersebut, berbicara tentang sikap introvert. Dan hal itu sangat lebih sulit bagiku. Karena bagaimanapun terhormatnya aku untuk berada di sini dengan kalian semua sekarang, ini bukanlah lingkungan pergaulan alamiku. So I prepared for moments like these as best I could. I spent the last year practicing public speaking every chance I could get, and I called this my year of speaking dangerously. And that actually helped a lot. Jadi aku mempersiapkan untuk saat-saat seperti ini sebaik yang aku bisa. Aku menghabiskan 1 tahun kemarin berlatih berbicara di publik di tiap kesempatan yang aku punya. Dan kunamakan ini sebagai tahun berbicara berbahaya. Dan hal itu sebenarnya amat membantuku. But I'll tell you, what helps even more is my sense, my belief, my hope that when it comes to our attitudes to introversion and to quiet and to solitude, we truly are poised on the brink of dramatic change. I mean, we are. And so I am going to leave you now with 3 calls for action for those who share this vision. Namun akan kuberitahu apa yang jauh lebih membantuku. Ialah pendirianku, kepercayaanku, dan harapanku bahwa jika berbicara tentang sikap kita terhadap sikap introvert, dan terhadap ketenangan, dan terhadap kesunyian, kita benar-benar diseimbangkan pada tepi sebuah perubahan yang dramatis. Ya, kita benar-benar diseimbangkan oleh hal tersebut. Dan jadi di sini aku akan meninggalkanmu sekarang dengan 3 instruksi. Untuk siapa saja yang memiliki visi yang sama. Number 1, stop the madness for constant group work. Just stop it. Thank you. And I want to be clear about what I'm saying because I deeply believe our offices should be encouraging casual, chatty, cafe-style types of interactions. You know, the kind where people come together and serendipitously have an exchange of ideas. That is great. That's great for introverts and it's great for extroverts. Nomor 1, hentikan kegilaan terhadap kerja kelompok yang terus-menerus. Hentikanlah. Terima kasih. Dan aku ingin memperjelas tentang apa yang aku katakan. Karena aku benar-benar percaya bahwa kantor kita harus mendukung interaksi dengan tipe-tipe kasual, tipe-tipe yang tidak formal. Ya, seperti jenis di mana orang-orang dapat berkumpul bersama. Dan secara tak sengaja melakukan pertukaran ide-ide. Itu luar biasa. Hal itu luar biasa untuk introvert dan juga luar biasa untuk extrovert. But we need much more privacy, much more freedom, much more autonomy at work. School, same thing. We need to be teaching kids to work together for sure, but we also need to be teaching them how to work on their own. This is especially important for extroverted children too. They need to work on their own because that is where deep thought comes from, in part. Namun kita juga membutuhkan banyak privasi dan lebih banyak kebebasan dan lebih banyak kemandirian di tempat kerja. Begitupun dengan sekolah. Kita perlu mengajarkan anak-anak untuk bekerja bersama tentu saja. Namun kita juga perlu mengajarkan mereka bagaimana bekerja sendirian. Hal itu terutama penting untuk anak-anak ekstrovert juga. Mereka perlu untuk bekerja sendiri karena di sanalah pemikiran yang dalam datang. Okay, number 2, go to the wilderness, be like Buddha, have your own revelations. I'm not saying that we all have to now go off and build our own cabins in the woods and never talk to each other again. But I am saying that we could all stand to unplug and get inside our own heads a little more often. Dan nomor 2, pergilah ke alam bebas. Jadilah seperti Buddha. Milikilah pengungkapanmu sendiri.
Aku tak mengatakan bahwa kita semua sekarang harus pergi keluar dan membangun kabin kita sendiri di hutan dan tak lagi berbicara satu sama lain. Maksudku ialah kita dapat bangkit untuk melepas dan masuk ke kepala kita sendiri. Sedikit lebih sering masuk ke kepala kita sendiri. Number 3. Take a good look at what's inside your own suitcase and why you put it there. So, extroverts, maybe your suitcases are also full of books, or maybe they're full of champagne glasses or skydiving equipment. Whatever it is, I hope you take these things out every chance you get and grace us with your energy and your joy. Nomor 3, perhatikanlah. Perhatikanlah apa yang ada di kopermu sendiri dan mengapa kau memasukkannya di sana. Jadi kalian para ekstrovert, mungkin koper-koper kalian juga penuh oleh buku-buku. Atau mungkin mereka penuh oleh gelas-gelas sampahnya atau peralatan terjun bebas. Apapun itu, kuharap kau mengeluarkan hal-hal tersebut di tiap kesempatan yang kau punya dan menyemarakan kami dengan energimu dan menyemarakan kami dengan kegembiraanmu. But introverts, you being you, you probably have the impulse to guard very carefully what's inside your own suitcase, and that's okay. But occasionally, just occasionally, I hope you will open up your suitcases for other people to see because the world needs you and it needs the things you carry. So I wish you the best of all possible journeys and the courage to speak softly. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Namun, kalian para introvert, karena itulah kalian mungkin memiliki dorongan untuk mengawal secara hati-hati, secara sangat hati-hati, apa yang ada di dalam koper-koper kalian. Dan itu tak apa. Tapi sekali-kali, cukup sesekali, kuharap kalian akan membuka koper-koper kalian untuk dilihat orang lain. Karena dunia membutuhkan kalian dan ia membutuhkan apa yang kalian punyai. Jadi, aku harapkan semua kemungkinan perjalanan yang terbaik untuk kalian semua. Dan juga keberanian untuk berbicara dengan halus. Terima kasih banyak. Terima kasih.